Ang tuition, pang school supplies, grocery, tubig, kuryente pa, pati sweldo ko napapahokus-pokus na. Marigay magato ang tre mapagato. Gara tato tadua nga sitwasyon nga na era. Nga no time nga sa akin imawak ni kwarto nga ruman nina para magato talaga mapasira na nga maggato tatanakwan. Amo ga pa ni nga aron ni kayo napasan na gita nga napasako nga ruman ni tatanakwan nga mapasiran talaga nga ruman ni tatanakwan para lang nga maggato. Nabiyaga pa nga ni Gcash nga igaijilan nga pwede tamara nga maggato no mawak tam ikwarto. Nanginina ay magatang na patulo-tulo mo na tapos isweldo tam, ari masabay-sabay mo gata ang gastosan tam nga. Pero ari nga yato may kaginga nga yato nga maira nga awang na to maganwa tam. Iga paga maganwa tam. Lalo nga na ano masarabay ipaggastosan tam na at saka igabgay ari tam masita o ari tam mapansin nga pwede tam nga paggastosan ira. Tao full na Gcash sira na iga na maganwa tam para malapawat tam tagastosan ira. No medyo dakal imawag tam nga kwarto, halimbawa tuition fee or emergency igayaw G-loan nga pwede tam pangapat na kwarto ade tam 150,000 ipwede tam nga malon. Eno batila ga pa kita na uniforme o baon o no ani nga bati paggastosan igaga pa yo G credit nga bayad later nga pwede tam nga nga panta kwarto nga para malapawag pa ibolsa tam. Yo G loan red G credit nga madagdakal ufunto para ta pamilya na Pilipino ira. Igaga pa ipanahon tam talaga marigirigat tam ga pa na pialaga pa yo tipid yo tip Gcash tipid hacks dagdakal ufo na para tanistam nga yamay nga matam trabaho para ta pamilya tam. So another Gcash hack tam na ya ulit yang kuno nga mangyawa at sobra simple nga tips para tanistam nga makaufon ta kagagaw nga tuleta.